नमस्कार बंधुगण यही पवित्र सावित्री व्रत उपलक्षे आपण मान समस्तंकु यही भिडियो रे स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण एवं शुणु सावित्री व्रत दिन सिंदूर डभारे रखी दिंतु। यही गोटे जिनिस स्वामी को सफल होबारे केही रोकी पारिबे नहीं। नमस्कार बंधुगण, चलित वर्ष मई 26 तारिख दिन पवित्र सावित्री व्रत पालन करने को जाऊँ। यही पवित्र दिन में महिला माने तांको स्वामी दीर्घायु निमंते उपवास रखि थांती। तेबे एही दिन में आपण सिंदूर डबारे रखंतु। एही जिनिस को स्वामी हेबे कोटिपति। बंधुगण यह जानिबा पूर्व किछि महत्वपूर्ण आज अनुचिंता जानिबा दयाकरी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। जदि घरे वास्तुदोष दूर होला परे भी स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा हेउथा तेबे उभय सोमवार दिन दुईमुखी रुद्राक्ष पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होइथा। प्रत्येक दिन स्वामी स्त्री उभय ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने द्वारा समस्त अभाव असुविधा दूर हो सुख शांति प्राप्त होता है। घरे केबे भी लुहा खटरे शोइबा उचित नुहे। यह द्वारा दाम्पत्य जीवन में विभिन्न समस्या देखा देता। घरर दक्षिण पश्चिम कोण में बेडरूम करने उचित। यह द्वारा शुभ होता है एवं दाम्पत्य जीवन में शांति आसी था। शोइबा घरे बेड पाखरे किछि धड़ा फूलर फटो रखिबा द्वारा वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य आसी था। स्त्री लोकंक मेकअप सामग्री केबे भी बेडरूम व्यतीत अन्य केउ घरे रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता। स्वामी स्त्री बेडरूम ठीक ऊपर जदि पानी टांकी रही था तेबे सेमानंक मध्यरे थिबा संपर्क खराब होता है। बेडरूम रो ठीक ऊपर जदि टॉयलेट रही था तेबे स्वामी स्त्री संपर्क खराब होई छाड़पत्र आड़ को कथा जाइथा। सेथिपाई बेडरूम ठीक ऊपर पानी टांकी किंबा टॉयलेट रखिबा उचित नुहे। जदि था बेडरूम बदलाइबा उचित। केबे भी बेड घरर कबात सामनारे हेबा अनुचित। यह द्वारा शरीर असुस्थ होता एवं अशांति लगी रही था। शोइबा घरे लागिथिबा पंखारु किंबा झरकारु जेपरी अतिरिक्त शब्द बाहरिबा अनुचित। यह द्वारा मतभेद देखा देता। फ्रेंड्स, बेडरूम रे डार्क रेड, ब्लैक, ब्लू एवं ग्रे इत्यादि रंग व्यवहार करने अनुचित एवं व्हाइट, येलो, पिंक किंबा क्रीम इत्यादि रंग करने द्वारा शुभ होता है। बाहर लोकों को केबे भी स्वामी स्त्री बेडरूम को जीवाकू देवा अनुचित। यह द्वारा सेमानक भितरे संपर्क खराब होता है। बाहर लोकों मन नजर बेडरूम भीतर को पड़िबा उचित नुहे। यह द्वारा स्वामी स्त्री विभिन्न खराब कथार शिकार होइथांती। सूर्यास्त परे बेडरूम रे किछि समय लाइट जलाइबा उचित। यह मंगलकारी होता है एवं अर्थ चिंता कम होता है। बेडरूम झरका सबू बड़ हेबा उचित नुहे, छोट हेबा उचित। यह द्वारा परिवार लोकों भितरे अविश्वास देखा देता है। घरे रोषेई कर सारिबा परे किछि खाद्य प्रथमे वास्तु देवता को समर्पण करी गाई को खुआई देले मंगल होता। बेडरूम रे टीवी, कंप्यूटर इत्यादि विद्युत उपकरण रखिबा अनुचित। यह अमंगलकारी होता। ठाकुर घरे पुराना जिनिस किंबा बेकार जिनिस रखिबा अनुचित। यह द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक समस्या देखा देता है। यह मानिले मंगल होता। घरे जदि जोता चपल एठी सेठी पड़े किंबा व्यवस्थित भाव रे न रहे तेबे परिवार लोकों भितरे कलह देखा देता है। घरु कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य बाहर को जिबा समय दही खाइले शुभ एवं मंगलकारी होता। जदि राति रे निद हेउन थाए दक्षिण दिग को मुंड करी शोइबा उचित। यह द्वारा चिंता दूर होता एवं भल निद होता। पिलामानंक निद जदि राति रे बारंबार भांगु थाए तेबे रूम रे हल्का येलो लाइट जलाइबा बा लगाइबा उचित। घरे जदि पोषा पशु किंबा पक्षी रखुचंती
ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ବା ବାୟବ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ଥାଳି ହାତରେ ଧରି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ରାହୁକାଳ ସମୟରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘର ମଝି ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚରତ୍ନକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ଭିତରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜୋତା ଚପଲ ଓଲଟା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସିଧା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଘରର ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୂଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଚରିତ୍ର ହରଣ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ବିବାହର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ନିଜ ସୁହାଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ଯାହା ଅଶୁଭ ଘଟାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ନ କରିବେ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେତୁ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଧିର ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପଇସାର କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ମହିଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନର କାମନା କରି ଏବଂ ତାକୁ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଯେପରି ତା ନ ପଡ଼ିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାରି ଆଗରେ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ହେଲେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କମିଯାଇଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ପଇସା ରଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭାବନା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଧନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।